12, ons is terug by rekenkundige Reekse en hierdie vraagie word gevra, hoeveel terme moet ek bymekaar tel om die som van 1700 te kry? How many terms must I add to get 1700? So they ask the value of n, want n is die aantal terme. So we've got Sn, we need n. So first, let's write down our formula. Sn, I haven't got the last term, so I'm not going to even think about using a plus l. So ek gaan my oorspronklike formule gebruik, 2a plus n min 1d, and I'm going to insert all the variables that I've got. I've got Sn, 1700. Ek soek vir n, so ek het nie vir n nie. I've got my first term, 8. I'm looking for n, and I can calculate, and be careful, you've seen in the previous lesson, calculate d and make sure that d is the constant difference. So ek gaan eers sê, d equals T2 minus T1, and then I'm going to make sure that it equals T3 minus T2. So ek gaan sê 13 minus 8, luckily there's no negative, so that makes it easier. That gives me 5, let's make sure that that's the case, and that also gives me 5. So I'm 100% fine with that. I can substitute the d now within 5, en nou kan ek dood eenvoudig vir n gaan uitwerk. Om n hier uit te werk graad 12, vat so 'n bietjie algebraiese vaardighede, so let mooi op. Ek gaan eers vereenvoudig, en gaan sê, goed, n op 2, 2 maal 8 is 16, plus 5n minus 5. Onthou, as ek terug vermenigvuldig, distributive law backwards, and now I can add those two, n op 2, dit gee vir my 16 minus 5 is 11 plus 5n. En nou kan ek van hierdie twee ontslae raak, sommer vinnig, voordat ek nog eers inmaal, en ek kan hom daai kant toe vat en hy word 'n vermenigvuldiging. Dis nou 'n deel. If I take it to that side, it becomes a multiplication. So 1700 maal met 2 gee vir my 3000, 400. En dan het ek sommer van my breek ontslaag gehad. Nou kan ek gaan en ek kan sê, goed, let's now multiply that n into the brackets. It's 11n plus 5n square. En omdat daar nou 'n kwadraat in my vergelyking is my reël in wiskunde dat ek vat alles een kant toe, skryf dit sommer mooi klaar in die regte volgorde, and then I've got a quadratic trinomial. Nou het ek 'n 3 term en ek kan dan nou hierdie 3 term faktoriseer. 5n kwadraat plus 11n minus 3400. Nou uit my kop uit kan ek hierdie ouetjie nie faktoriseer nie, so ek gaan my formule inroep wat julle geleer het. Formule uit die vorige in graad 11 alreeds. Onthou, hierdie is nie x nie, graad 12, dis n. So ek gaan sê n is gelyk aan minus b plus min vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac. Dis nie x waarmee ek nie werk. It's n. If you write x, you're going to lose a mark. So nou kan ek mooi gaan vervang, dan gaan sê b is 11. So I've got 11 square minus, remember that's on 2a, minus 4 times 5 times minus 3400, alles op 2a, 2 maal 5, en dan kry ons 2 n-waardes, en die n-waardes wat ons kry is 25 of minus 136 op 5. So now I know that a position can never ever be negative. Ek kan nie in die minus 7de plek kom nie, so that's not applicable, that one. So I know the
the n value is 25. So hoeveel terme word bymekaar getel voordat ek 1700 kry? 25 terme. Dit is dan my antwoord. So die som van die eerste 25 terme gee vir my 1700. You got this. Okay, so in grade 12, remember in grade 11 as well, there always times where I've got to use my formula. En hierdie ouetjie hierdie handsak gaan ook oor 'n rekenkundige reeks. En die eerste vraag wat hulle hier vra is, hoeveel terme gaan ek aan mekaar moet tel sodat die som van hierdie reeks groter as 300 moet wees? The question is, how many terms must I add together so that the sum of this series will be greater than 300? So I'm going to make my sum of equal to 300. Ek gaan hom gelyk maak aan 300. Kyk wat gebeur en dan gaan ek my besluit maak. So kom ons gaan sê Sn is gelyk aan n op 2, 2a plus n min 1d. First thing I'm going to calculate, I'm going to get my d. So let's see, term 2 minus term 1. That's going to be minus 1, and now be careful. That gives me minus 1 plus 4, gives me 3. Let's test 3 minus 2. That's going to be 2 minus minus 1. That also gives me 3, so I'm happy. Got the value of d. Ons het vir Sn as 300, so ek kan hom gaan insit. Ek soek my n weer eens. Ek het vir A. I'm looking for the n values and I've got my d. So again, I'm going to take the 2 to the other side. It's minus 8 plus 3n minus 3. Got about the n in front. That's going to be 600. Minus 3 minus 8 gives me minus 11. N plus 3n squared. So nou kan ek alles vir een kant toe vat. Ek gaan sê 3n kwadraat minus 11n plus 600, kwadratiese 3 term. En ek gaan weer my formule inspan. En ek gaan sê n is gelyk aan not x, but n. Minus b plus minus b squared minus 4ac all on 2a. As ek dit dan nou in my sakrekenaar gaan insleutel, dan kry ek plus 600. Let me just check this out. It mustn't be a plus 600, it must be a minus 600. So that must be a minus. Be careful of that. If you take it to the other side of the equals to, it becomes a minus. Okay, and then you get two answers, decimal answers. It's either 16,09 or a negative answer of minus 12,43. So that we know is not applicable for n. So kom ons gaan kyk na ons posisie 16,09. Ons weet dat 'n posisie nie 'n desimale getal kan wees nie. Maar ons wil hê dat die som van groter as 300 moet wees. So 16,09 is presies 300. So I can't pick 16 if I round it mathematically, because 16.09 is only 300. So for the first term to be bigger than 300, you must pick term 17. That's the first one that's going to be bigger than 300. Want term 16,09 is presies 300. So
16 is nog kleiner as 300 en daarom kies ek dan nou vir 17. Goed, gaan ek hier spasie maak, want daar is nog 'n vraag, vraag 2. Vraag 2 sê hulle, wat is die grootste n? Met ander woorde, wat is die grootste posisie van 'n term? Biggest position of a term, so that the sum of the series will be smaller than 100. Die grootste n waar die som van die rekenkundige reeks kleiner gaan wees as 100. Goed. So ek gaan nou weer my SN presies kies op 100. En ek kan sien dat elke keer die term wat bykom word groter. Nie waar nie? So, my som van gaan al hoe groter en groter en groter en groter. So as ek kleiner as 100 soek, dan moet ek die ouetjie kies wat in die posisie kleiner lê as daai. So, okay? We've picked the bigger one over here because we want it bigger than 300. In this case, we're going to pick the one smaller than the answer because we need smaller than 100. So kom ons gaan nou presies dieselfde ding doen. We're going to pick this formula again. We've got this, the difference, so now we're going to make Sn equal to 100. The same thing. So we're going to simply substitute 2 A's plus n minus 1d. So dan gaan ons alles weer uitvermenigvuldig. 100 word dan maal 2 word 200, dan met n. En dan gaan dit dieselfde wees as hierdie minus 11 plus 3n. Gaan ek invermenigvuldig minus 11n plus 3n square. En dan moet ek onthou, hy word negatief 200. So again, I'm going to use my formula. I'm going to substitute A, B, and C. Let's make sure that I've got it 100% correct. 3n kwadraat minus 11n minus 200. Ons moet net mooi reg skryf, anders gaan dit ons te mekaar maak. And now I'm going to again substitute it into my formula. I'm going to calculate n. En wanneer ek dit nou in my formule insit, dan kry ek 2 n-waardes, 10,20 of minus 6,53. I can eliminate that immediately because it's not applicable, a negative position. En nou sien ons my antwoord hier van presies op 100 is 10,2. So ek soek die grootste term wat vir my 'n waarde kleiner as 100 gaan gee. Daarom gaan dit wees waar n gelyk is aan 10. So dit gaan wees term 10 gaan kleiner wees as 100. So can you see the way that I'm thinking of when I pick the position if I get a fraction? Hierdie ou moes groter gewees het, hierdie ou word al hoe groter, so ek gaan die groter een kies. Hierdie ouetjie moes kleiner gewees het as 100, so hy word groter, so ek kies die ouetjie net kleiner as die waarde wat ek gekry het. Goed, graad 12, sien julle dan later vir meetkundige reeks.